Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group A. My name is Halimatus Sadia. My members are Hikmawati and Anissa Ayu Hafsari. So, I would like to present our analyzed journal. First, will be present by me. The identity, the name is Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia. The title is Science Literacy Indicators in Optical Instrument of High School Physics Textbook Chapter and volume the volume 13 number 1 and 20 and 17 year and 19 until 24 page. And author is Rohmah Sunarno and Mashkuri. ISSN PISSN is 1693 until 124 and 6. Electronic ISSN 2355 until 381 and 2. Institut is Fakultas Pendidikan Pasca Sarjana Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Indonesia. Index is DOI 10.15294 and GPF 1.V13 I128 3, 9, and 1. The next is abstract, and the direction of current science is emphasized on the importance of science literacy skill as a preparation for students returning to community after finishing school. And purpose. The purpose of this research is to analyze the textbook of physics for high school grade 10 about optical instrument topic based on science literacy indicator. The results saw on average the emergence of science literacy indicator of science nomenclature was 17.5% and intellectual process skill was 45%. The rules of scientific evidence was 10%, postulate of science was 19%, and scientific disposition was 9%. And conclusion is a book content of more research activities than book B, but book B linked the second indicator more comprehensive. The advantage and disadvantage of each analyzed textbook can be used as a further background study for developing the good quality teaching material of physics-based scientific literacy. Jadi jurnal ini membahas yaitu arah sains saat ini ditekankan pada pentingnya keterampilan literasi sains sebagai persiapan bagi siswa yang kembali ke komunitas setelah menyelesaikan sekolah. Dan tujuan dari penelitiannya ini untuk menganalisis buku teks fisika kelas 10 tentang topik instrumen optik berdasarkan indikator literasi sains. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata munculnya indikator literasi sains nomenklatur sains adalah 17,5%, kemudian keterampilan proses intelektualnya 45,5%, dan aturan bukti ilmiah adalah 8,5%. Kemudian postulat sainsnya 19%, dan disposisi ilmiahnya 9,5%.
Kemudian kesimpulannya yaitu buku A berisi lebih banyak kegiatan penelitian daripada buku B, tetapi buku B menghubungkan indikator kedua yang lebih komprehensif. Keuntungan dan kerugian dari setiap buku teks yang dianalisis dapat digunakan sebagai studi latar belakang lebih lanjut untuk mengembangkan bahan pengajaran berkualitas baik dari literasi ilmiah berbasis fisika. The next by Anissa Ayu Hapsari. The next introduction. The problem there is a need to do a crucial effort in revising and correcting the misconception in optical instruments topic. And the purpose of this research is to describe the contribution of the textbook in developing student science literacy skills by analyzing the physics textbook for high school grade 10 on optical instrument topic based on the indicator of science literacy in Pacet Subdistrict. The importance of this research for diminution of one indicator is about the major misconception about science. And the role of scientific evidence is because it consists of complexity which cannot be seen directly from the textbook. Jadi di introduction ini, masalah yang terjadi dalam instrumen optik sulit dipelajari karena disampaikan menggunakan persamaan matematika. Nah, karena mereka tidak memahami konsep di balik persamaan matematika itu, akan menghasilkan kesalahpahaman di antara mereka. Kesalahpahaman dalam menganalisis pembentukan gambar pada cermin dan perangkat optik. Jadi, kesimpulannya, masalah yang terjadi yaitu ada kebutuhan untuk melakukan upaya penting dalam merevisi dan memperbaiki kesalahpahaman dalam topik instrumen ini. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kontribusi dari buku teks dalam mengembangkan ilmu pengetahuan siswa, keterampilan literasi dengan menganalisis buku teks fisika untuk SMA kelas 10 pada topik instrumen optik berdasarkan indikator literasi sains di Kecamatan Pacet. Nah, pentingnya penelitian ini adalah bentuk dari penggunaan literasi sains yang akan dilakukan dengan pengurangan dari indikator kesalahpahaman utama tentang sains dan perbaikan tentang aturan bukti ilmiah karena terdiri dari kompleksitas yang tidak dapat dilihat langsung dari buku teks. The next is method. This research was used descriptive method and conducted in all high schools in Pacet Subdistrict, Mojokerto District in the 8th semester in academic year 2016 or 2017. There are SMA N1 Pacet, SMA 45 Pacet, MA Pacet, and MBI Amanatul Ummah as participants of this research. The research subject was the physics textbook for grade 10 of optical instrument topic used by those for school. The analysis was done by using the indicator of science literacy skill. The indicators are adjusted with the rules of optical instrument on curriculum 2013. Jadi metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dilakukan di semua sekolah menengah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada semester ganjil pada tahun akademik 2016-2017. Ini dilakukan pada SMA Negeri 1 Pacet, SMA 45 Pacet, MA Pacet, dan MBI Amanatul Ummah sebagai peserta penelitian ini. Subjek penelitian adalah buku teks fisika untuk kelas 10 topik instrumen optik yang digunakan oleh 4 sekolah. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator keterampilan literasi sains. Indikator disesuaikan dengan aturan instrumen optik tentang kurikulum 2013. Jadi pengumpulan data ini menggunakan metode deskriptif yang dengan teknik checklist pada kertas analisisnya.
on to continue the presentation about the analysis journal. So the result is there are the result of SAINS literacy indicator and every learning indicator. There are some learning and SAINS literacy indicator in book. On book A, the learning indicator 7, this one, and 9, SAINS literacy indicator. For the indicator 1, 2, 4, 5, and 8, there are only one learning indicator in literacy science. For the indicator 6, there are 2 learning indicators. And then on a book, the learning indicator 9 contain the most indicator. Same with the book A. It is analyzed formation of image on the telescope. The total of learning indicator in book A there are 8, and in book B there are 12. So the analysis result can conclude that the emergence of single indicator is mostly shown on the indicator 9. This one it is analyzed of image. Then for the table 2, the table 2 is data from the analysis of scientific literacy indicator in both books. So based on the analysis, table is data of the analysis result from the science literacy indicator on book A and book B. Based on the analysis data in table 2, both of book A and B have contained 5 indicators. This one. And on the average, the highest percentage of science literacy indicator is the second indicator. It is 45.5%. Both of books show this result. The most dominant science literacy indicator is intelligence. The second literacy indicator that often arises is the field of science. It is 19%. Is science nomenclature. It is 17.5%. And the third is science discussion, 9.4%. The indicator that appears with the lowest percentage is the rules of scientific evidence. It is 8.5%. So based on the analysis, the second science literacy indicator intellectual skills highest appearance on both of the book. The total indicator in book A for 15 pages it is 7, and book B 20 pages 52. So it can be concluded that book A has more science literacy indicator than book B. Jadi hasil yang didapat dari jurnal analisis yang telah dilakukan kedua tabel pertama ini merupakan hasil indikator sains dan indikator pelajaran. Di sini ada macam indikator dan indikator pada setiap buku. Jadi pada buku A indikator 7 dan ke-9 ini paling banyak mengandung literasi indikator sains itu sebanyak 5. Sedangkan pada indikator ke 6 itu ada indikator 1, 2, 5, 8 indikator sebanyak 17 indikator A. Pada B, indikator ke-9 juga memiliki indikator literasi yang paling banyak, yaitu sebanyak 5. Sedangkan pada indikator 1, 5, 6, 7, 8, dan 10 itu indikator, dan sisanya tidak memiliki indikator literasi sains dengan jumlah total indikator yaitu 12. Jadi berdasarkan analisis pada tabel saja dapat disimpulkan bahwa munculnya indikator literasi itu terbanyak pada indikator pembelajaran yang ke-9 dari kedua buku, yaitu merupakan menganalisis pembentukan pada mikroteleskop. Kemudian pada tabel kedua yaitu tabel kedua itu data dari analisis indikator literasi di kedua buku. Di sini ada beberapa indikator sains. Indikator sains diantaranya keterampilan proses intelektual, ilmiah, postulat ilmu, dan diskusi. Dengan
rata tertinggi itu pada indikator kedua, yaitu ketertinggian dengan rata 45,5%. Dan di urutan kedua yaitu ada postulat sains atau postulat ilmu 19%, nomenklatur ilmu 17%, disposisi ilmiah 9,5%, dan yang terendah yaitu ilmiah sebanyak 8,5%. Jumlah pada buku A di 16 halaman itu sebesar 70, dan pada buku B di halaman itu ada 2 sains yang muncul. Berdasarkan hasil analisis pada tabel, berdasarkan dari tabel 2 ini dapat disimpulkan bahwa pada buku A memiliki lebih banyak indikator literasi sains daripada buku B. Tadi lihat dengan jumlah yang lebih banyak, 70 pada buku A dan 52 pada buku B. Dan yang itu lagi indikator yang kedua, yaitu intellectual process di kedua buku. So the conclusion, the emergence of science literacy indicators from the two textbooks sequentially are the intellectual potential of the 45% of science by 19%, science nomenclature of 70.5%, by 9%, and the role of scientific evidence 8.5%. This indicator from Book A appears more often. Book A contain more of investigation than Book B. Jadi muncul indikator literasi sains dari kedua buku secara berurutan, yaitu ada di keterampilan perwakilan, postulat ilmu 9%, nomenklatur ilmu 17,5%, dan yang terendah yaitu aturan bukti ilmiah 8,5%. Indikator literasi buku A lebih banyak atau lebih daripada pada buku B, yang lebih ke penyelidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.